السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، المستوى السنة الثانية إعدادي. Aujourd'hui, on va voir l'action conditionnelle. Les actions conditionnelles. Je commence par la situation problème. Le groupe de Basma veut dresser un tableau récapitulatif des versements de chacun des membres du groupe. Donc vous avez un tableau de récapitulatif. Ce tableau montre les prénoms du groupe du Basma et le total versé pour chaque élève. La première question, comment savoir quels sont les membres, c'est-à-dire les élèves, qui ont versé plus de 50 dirhams? La deuxième question, comment savoir le montant de la différence qui reste à verser? وضعية الانطلاق. المجموعة ديال بسمة كل تلميذ قام بدفع مبلغ معين. كيف سنعرف الذين دفعوا أكثر من 50 درهم والذين لم يدفعوا بعد أكثر من 50 درهم؟ ما هو المبلغ المتبقى لهم؟ Pour bien comprendre cette situation, on va faire l'activité pratique. L'activité pratique. La participation aux élections électorales consiste un droit et un devoir pour tous les citoyens qui ont l'âge supérieur ou égal à 18 ans. Le tableau suivant, ou bien le tableau ci-contre, présente une liste de personnes. On souhaite afficher oui ou bien non dans la colonne doit voter. Donc on va trouver les personnes qui ont le droit de voter. هنا لدينا واحد اللائحة ديال المشاركين في الانتخابات. كيف سنعرف من له الحق أن يصوت؟ الذين لهم الحق هم الذين يكون سنهم أكبر أو يساوي 18. إذن كيف سنحصل على نعم هنا أم لا؟ يعني نعم سيصوت أو لا ليس له الحق أن يصوت. C'est la leçon d'aujourd'hui. On va voir comment utiliser une fonction qui s'appelle si. Donc ça c'est l'action conditionnelle. كاين عندنا واحد الحدث فيه واحد الشرط. ما هو الشرط؟ إذا كان السن أكبر أو يساوي 18 نعم قم بعرض نعم هنا. إذن سنستعمل la fonction si. Toujours la formule commence par le signe égal et je tape si. J'ouvre la parenthèse. Ici, je mets la condition. هنا كنديرو الشرط هو العام هو السن العمر. إذا كان هذا السن اللي هو 18 يوجد في la cellule D2 supérieur ou égal 18 point virgule, voici le point virgule, guillemets, affiché oui. Point virgule,
إذا كانت هذا الشرط أو إذا كان هذا الشرط خاطئ قم بعرض non. Je ferme la parenthèse. Je valide par la touche entrée. Mais avant de valider, le résultat pour Fatima, السن عندها 18 إذا 18 يساوي 18 إذا الشرط صحيح إذا النتيجة الأولى هي التي ستظهر إذا وي. نعم oui. Alors, toujours, on va utiliser le poignet de recopier. Je clique ici et je glisse. Voilà. Donc, Hassan Ibrahimi n'a pas le droit de voter. Pourquoi? Parce qu'il a un âge 17 inférieur à 18. C'est la condition. هذا هو اللي كنسميه l'action conditionnelle. الحدث فيه واحد الشرط. إذا اللي غيصوت هنايا هما فاطمة، حليمة et Nourdine et Mohamed. Donc, on va voir la situation et on va voir quels sont les élèves qui ont versé le montant supérieur strictement à 50. Comment on utilise la fonction si. Toujours la formule commence par le signe égal. Égal, si, j'ouvre la parenthèse, si le total versé supérieur strictement à 50 هذا هو الشرط. إذا كان المبلغ أكبر قطعا من 50 شنو غنديرو؟ oui. D'accord. إذا كان المبلغ أقل من 50 أو يساوي 50 non. guillemets oui. point virgule guillemets non. guillemets et je ferme la parenthèse. بالنسبة للبسمة تفعلت 55 إذن لو ريزولتا سي وي. فوالا وي. بالنسبة للجهاد باقي ما تفعلت 50 شنو غيطلع عندها؟ نو. هذه هي لا فورمي. Comment trouver d'abord le résultat? Le résultat. Toujours نستعملو la fonction si. Le reste. Comment trouver le reste? كيفاش نلقاو الباقي؟ مثلا هذه بسمة تفعلت 55 شحال باقي ليها توصل 50 والو ما بقى ليها والو بالعكس هي مازال زادت 5 دراهم. إذا شنو هما لي ريزولطا اللي غيطلعوا هنايا؟ إلا كان شي تلميذ عنده وي يطلع علينا زيرو يعني ما بقى ليه والو. إلا ما كانش عنده وي عنده نو غيدير لينا لا ديفيرونس. ما هو هاد لا ديفيرونس؟ هو 50 ناقص هاد le total versé. إذن égal si j'ouvre la parenthèse si هذه égal à oui إلا كانت oui point virgule عطينا زيرو. إلا كان خطأ شنو غيدير لينا؟ غيدير لينا 50 موان يعني هذا المبلغ 50 ناقص المبلغ المدفوع. Je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée.
Donc, pardon, je m'excuse ici. Il faut mettre les guillemets. Toujours les guillemets ici. Voilà. Donc, je recoupe la formule en utilisant la poignée de recopier. Voilà. Donc, alors, concernant Basma, le reste c'est 0. علاش؟ لأن عندها وي يعني دفعت أكثر من 50 درهم. بالنسبة لي زوطخ شحال بقى ليها جهاد؟ بقى ليها 9 دراهم. 9 دراهم زائد 41 يساوي 50. Donc voilà, il faut retenir ça pour les textes. Jamais d'oublier les guillemets. On va voir ça dans la leçon. Alors, la leçon, action conditionnelle. Les actions conditionnelles ont pour forme sous XL. Voici la forme. La syntaxe. التعبير إلا بغيتي دير les actions conditionnelles. الأحداث الشرطية. هذا هو التعبير. كنديرو يساوي وكنديرو سي إذا كان وكنديرو الشرط وكنديرو الحدث الأول ثم الحدث الثاني. Deuxième remarque, l'action 1 se réalise si la condition est vraie. يعني هذا الحدث الأول يقع هذا الحدث إذا كان الشرط صحيح وإذا كان الشرط خاطئ يقع الحدث الثاني. L'action 2 se réalise si la condition est fausse. La troisième remarque, si l'action est de type texte, il faut retenir ça, alors elle doit être saisie entre guillemets. كما شفنا هنايا. Pardon, كما شفنا في هذه لا سيتياسيون. قبيله ملي درت وي وما درتش لي غيمي عطانا فالور. علاش؟ لأن لا فورميل فيها الخطأ. ما درناش لي غيمي. D'accord? Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.